आप लोगों का स्वागत है भैया। तो आ जाओ, बताओ। चलो ठीक है, कल मिलो। अरे भाई 11-12 बजे। ठीक। प्रणाम भैया, क्या हाल है? खाना आना हो गया भैया? तो चले भैया, जो लोग ऑनलाइन है हमारे लाइव में आप लोग आए और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो भैया आप लोग का इंतजार रहा, जल्दी जल्दी आप लोग आओ, जुड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? तबीयत खराब? हाँ भैया, आज मूड बहुत ज़्यादा पिरा था, तबीयत नहीं सही है। पाने कमरे आए से रौनक बढ़ जाता। खाना ना हो गया भैया? क्या खाना हो गया आपका? तो भैया आज खाना खाए के बैठन अपना खाए हो? लड़के ठीक है भैया, हाल चाल मिला रहे हो? सुनाओ, फिर कुछ हुआ? क्या सुनाई भैया, आज मूड बहुत पिरा था। ये तो ना कुछ मूड पिरा सके।
दे देंगे सुनाए मोड़ पिरा था लेकिन कहा था तो तक सुनाई दे कड़ी। मैया हमारी ऐसी सजी है, मैया हमारी ऐसी सजी है, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनिया। मैया हमारी ऐसी सजी है, मैया हमारी ऐसी सजी है, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनिया। मैया के माथे में वो बिंदिया सोहे, मैया के माथे में वो बिंदिया सोहे, सिंदूरा देख मेरो मन मोहे, सिंदूरा देख मेरो मन मोहे, कहीं लगी जाए ना नजरिया, कहीं लगी जाए ना नजरिया, कहीं लगी जाए ना नजरिया। मैया हमारी ऐसी सजी है, मैया हमारी ऐसी सजी है, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनिया। अरे मैया के आपका सभी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद भैया। मैया के गले में वो माला सोहे, मैया के गले में वो माला सोहे, गजरा देख मेरो मन मोहे, गजरा देख मेरो मन मोहे, कहीं लगी जाए ना नजरिया, कहूँ लगी जाए ना नजरिया, कहीं लगी जाए ना नजरिया। मैया हमारी ऐसी सजी है, मैया हमारी ऐसी सजी है, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनिया। मैया के हाथों में वो चूड़िला सोहे, मैया के हाथों में वो चूड़िला सोहे, मेहंदी देख मेरो मन मोहे, मेहंदी देख मेरो मन मोहे, कहूँ लगी जाए ना नजरिया, कहूँ लगी जाए ना नजरिया, कहीं लगी जाए ना नजरिया। मैया हमारी ऐसी सजी है, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनी। मैया के अंगों में साड़ी सोहे, मैया के अंगों में साड़ी सोहे, चुनरी देख मेरो मन मोहे, चुनरी देख मेरो मन मोहे, कहूँ लगी जाए ना नजरिया, कहूँ लगी जाए ना नजरिया, कहूँ लगी जाए ना नजरिया। मैया हमारी ऐसी सजी है, मैया हमारी ऐसी सजी, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनिया, जैसे लागई दुल्हनिया। मैया के पाँवों में पायल सोहे, मैया के पाँवों में पायल सोहे, मेहंदुल देख मेरो मन मोहे, मेहंदुल देख
कि मेरो मन मोहे कहूँ लगी जा, ये ना नजरिया कहूँ लगी जाए, ना नजरिया कहीं लगी जाए, ना नजरिया। मैया हमारी ऐसी सजी है जैसे गई दुल्हनिया, जैसे गई दुल्हनिया। तो चले भैया, जो लोग ऑनलाइन है हमारे लाइव में, आप लोग आ जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भैया। बस आप लोगों का इंतजार है, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाएं। आओ भैया, पांडे का हाल है बताओ। अरे बाबू, पता नहीं क्या कोडम लगा था। घरों हाल चाल पाया और है, लड़के ठीक है भैया। सुंदर बहुत मस्त है। मस्त चाहबे करी बाबू, सभी मस्त रहो, मस्त रहा सभी कोई मस्त है हो भैया। बुद्धि भी मस्त, आप भी मस्त, सब कुछ मस्त है। भगवान कृपा करे रहा, मस्त रहो, हमेशा सुखी रहो, ऐसा हंसता हुआ चेहरा रहा भैया सबका। क्या हुआ? चार्ज नहीं है। मेरे नाव में चढ़े मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। मेरे नाव में चढ़े मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। मेरे नाव में चढ़े मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। तुम कहाँ के रहने वाले हैं, कौन पिता तुम्हारे? तुम कहाँ के रहने वाले हैं, कौन पिता तुम्हारे? हैं कौन मैया तुम्हारे? जादूगर दोनों भैया हैं कौन मैया तुम्हारे? जादूगर दोनों भैया। मेरे नाव में चढ़ी मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। मेरे नाव में चढ़ी मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। हम अवध के रहने वाले हैं, दशरथ पिता हमारे। हम अवध के रहने वाले हैं, दशरथ पिता हमारे। है कौशल्या मैया हमारे, जादू गर दोनों भैया। मेरे नाव में चढ़ी मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। मेरे नाव में चढ़ी मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। नाव में चढ़ी मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। मेरे नाव में चढ़ी मत जइयो, जादूगर दोनों भैया। शिव सुंदरम पर
हमारे नाम नचेड़ी में तुझे आज ना अर्चना हो सकता अरे हमरे दुआरे निमिया पे रवारा साई रास डुअलई रासा ई रास डुअला हे मोरे बहिनी आई गे कमारी याम पीरे कोयलिया एक बुअलई कोयलिया एक बुअलाई है मोरी बहिनी आई गे कमरिया बिन पीरे कोयलिया एक बुअलाई कोयलिया एक बुअलाई एक पीरयाई लेकी दुई पीर तीसा रे गजब पीर तीसा रे गजब पीर हे मोरी बहिनी होई गए होरी ला हमारे बहुत निकला गई बहुत निकला ग हे मोरी बहिनी होई गए लाला ना हमारा बहुत निकला गई बहुत निकला ग हमरे दुआरे निमिया पेड़ वारसाई रस डुअलई रसाई रस डुअलई हे मोरी बहिनी आई गे कमरिया मोरे पीरे हो मोरे बहिनी उठेला कमरिया मैया पीरे कोयलिया लागी बुअलई को नलिया लागी बुअला अरे राम आज तबीयत हमारा गलवाते जाता है सिम का न दवाई खा लो वो नहीं खा लिखो कमेंट देर करेंगे आज तो चले भैया जो लोग ऑनलाइन हमारे लाइव में आ जाएं आप लोग लाइक करें शेयर करें कमेंट करें
देखो देखत तो आपण देखत तो पाक टूटू एक कमेंट आवश्यक चलो भैया, जो लोग ऑनलाइन है हमारे लाइव में आ जाए, आप लोगों का स्वागत है, इंतजार है भैया। तो आए आप लोग, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
हाँ बना दिया करो उसको यहाँ पता जो करा करो मस्त कर कटी से ले सब तो आप कहाँ से बता दो भैया, मैं बोल रहा हूँ। हम भैया बलरामपुर से हैं, आप कहाँ से हैं? राधे राधे भैया, सुकुमार यादव जी, हम बलरामपुर से हैं, आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, हमारे लाइव में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे भैया, राधे राधे। खाना पानी हो गया भैया? पूरी खराब चल रही। कहाँ है भैया, कहाँ हुआ? एक नंबर से फेल हो जाते हैं। सब माता रानी भरोसा करो भैया, सब माता रानी सब सही कर रहे हैं, सब ठीक हो जाए। जो कुछ करत है भगवान सब अच्छा करत है, कौने कारण से करत है कोई नहीं जान पावत है, सब सही करिए उन्हें। हम यही दुआ करी थे भैया कि आप सुखी रहो, पास हो जाओ भैया, सब सही कर दे भगवान। फोन किया पिक्चर देखता है तो फोन वाला कट जाए। तो चलो भैया, जो लोग ऑनलाइन है हमारे लाइव में आप लोग आ जाए, बस आप लोगों का हमें इंतज़ार है, जल्दी जल्दी आप लोग आएँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आओ भैया, जुड़ो जल्दी जल्दी।